Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-sayyidatul hudur al-asdiqai wa as-sayyidatul fadilah al-ustadzah Ifa Umniyat Ismail wa al-an fi hadhihi al-fursa al-ghaliyah nurid an nabhas yani al-mawdu' nubdhah an hayati syakhsin al-imam asy-Syafi'i wal imam Abu Hanifah. Wa qabla dhalik ismahu lana an nu'arrifa nafsina min majmu'atil ula min al-maddah usulul fiqh. Al-mutakallim al-awwal yakni Muhammad Akbar Hidayatullah wal mutakallimu ats-tsani yakni Muammar Kamilain Raihan wa mutakallim ats-tsalis Khairun Nisa ana nafsi wa mutakallim al-akhir Neng Ratu Akim. Wa mubasharatan linabhas an-nabdhah an hayati syakhsin al-imam asy-Syafi'i wal imamu Abu Hanifah. Ilal mutakallimul al-awwal yani al-akh Akbar Hidayatullah fal yatafaddal mashkura. Baik, syukran ala ra'isil jalsah ala hadhil fursah liyubayyinakum anil Imam Asy-Syafi'i. Nubdhah an hayah syakhsin al-Imam Asy-Syafi'i al-awwal al-ism wan nasab fataqulu innahu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Muthalib bin Abdi Manaf wa nasabuhu yatasilu bi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indal intaha ila Abdi Manaf. Jadi Imam Asy-Syafi'i adalah keturunan dari Bani Muthalib dari garis keturunan ayahnya, dan ia juga adalah keturunan dari Bani Hashim dari garis ibu-ibu para kakeknya, dan ia juga adalah keturunan Bani Azad dari garis ibunya. Keturunan Bani Muthalib dari garis ayah. Imam Asy-Syafi'i dia bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Yazid bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Dan nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Summa kanal waladah wa tarikhiha ittafaqu ala annahu wulida sanah khamsina wa mi'ah wa hiya sanah allati mata fiha Abu Hanifah wa minhum man qala innahu wulida yaumu mata Abu Hanifah wa qala al-Hafidz al-Baihaqi wa hadha taqayyadu bil yaum lam ajidahu illa fi ba'dil riwayah amma at-taqayyud bil am fa huwa masyhur baina ahli tawarikh wa tufiya ba'da al-isya al-akhirah lailah al-jum'ah wa dufina fi yaumil jum'ah ba'dal asr summa wa kana akhirun yaumin min Rajab sanah arba'ah wa mi'atain fa kana umruhu arba'a wa khamsina sanah. Kemudian para ulama sejarah sepakat bahwa Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, yaitu di mana Imam Abu Hanifah rahimahullah wafat. Namun sebagian ulama menggambarkan kelahiran Imam Syafi'i dengan kata Imam Asy-Syafi'i lahir pada hari Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Al-Hafidz al-Baihaqi berkata, ungkapan yang menyatakan beliau lahir pada hari meninggalnya Abu Hanifah itu tidak dapat
itu tidak saya dapatkan, melainkan hanya beberapa riwayat saja. Namun ungkapan yang menyatakan beliau lahir pada tahun meninggalnya Abu Hanifah adalah riwayat yang masyhur dari para ulama sejarah. Jadi yang masyhur adalah ungkapan yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun meninggalnya Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i wafat pada waktu Isya di malam Jumat dan dikuburkan pada hari Jumat setelah waktu Asar. Hari itu adalah hari akhir di bulan Rajab tahun 204 Hijriah dan beliau berumur 54 tahun. Tsumma tamdid asatidatihi wa asanidihi. Ya'lam anna masyayikhahu alladhi rawa anhum fahum dzikrul masyhuriyin minhum walladzina kanu min ahlil fiqh wal fatwa wal ilm. Ra'aitu fi kitab al-Walidi al-Imam Diyauddin Umar bin Husain Ar-Razi rahimahullah annahum tamma 19 khamsatu maskiyah wa sittah Madaniyah wa arba'atu Iraqiyah amma min ahli Makkah fahum Sufyan bin Uyainah wa Muslim bin Khalid Az-Zanji wa Sa'id bin Salim Al-Qidah wa Dawud bin Abdurrahman Al-Attar wa Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Dawud. Kemudian guru-guru dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i belajar dari ulama-ulama yang cukup banyak dan di sini disebutkan dari mereka yang masyhur dan juga termasuk dari kalangan ahli fikih, fatwa dan ulama. Di dalam kitab Al-Imam Diyauddin Umar bin Al-Husain Ar-Razi rahimahullah bahwa guru-guru Imam Asy-Syafi'i yang masyhur tersebut ada 19. 5 guru dari Makkah, 6 guru dari Madinah, 4 guru dari Yaman, dan 4 guru dari Irak. Adapun mereka yang dari kota Makkah adalah Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud. Adapun yang dari Madinah yaitu Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Islami, Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik, dan Abdullah bin Nafi As-Soy. Tsumma nastamir. Hikayatul Imam Asy-Syafi'i. Anna Syafi'i kana fi awalil amr faqiran walamma sallamahu ilal maktab maka nu yajidun ajratul muallim fakana al muallim yaqduru fit ta'lim illa anna al muallim kana kullama ilman sibyanuhu syai'an kana Syafi'i yatalaqqafu dhalikal kalam thumma idza qama al muallim min makanihi akhadha Syafi'i ya'lamu subyan tilkal asya fa nadhara al muallim fara'a Syafi'i yakfihu min amri as-subyan aksar minal ajrah allati kana yutmi'uha minhu fataraka talabul ajrah wa istamaratu hadhil ahwal hatta ta'lamal Qur'an. Kemudian para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang sangat miskin suatu kecilnya. Lalu ketika keluarganya menitipkannya di salah satu maktab untuk menimba ilmu, mereka tidak memiliki sesuatu harta apapun untuk diberikan kepada guru yang mengajar di maktab tersebut, hingga guru tersebut tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Dan ketika guru tersebut mengajarkan anak-anaknya, Imam Asy-Syafi'i memperhatikan betul apa yang diajarkan orang tersebut, hingga ia bisa memahaminya dengan cepat pelajaran tersebut. Dan ketika sang guru beranjak dari tempatnya, maka Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kembali pelajaran tersebut kepada anak-anak sang guru.
Tapi ربما هذا مني سأعود إلى رئيس الجلسة. طيب شكرا إلى المتكلم الأول الأخ أكبر هداية الله. سنستمر البيان إلى المتكلم الثاني يعني الأخ مؤمر كامل رجهان إليه فليتفضل مشكورا. طيب شكرا لرئيسة الجلسة. سأستمر البيان سواء في هذه الجلسة يعني حكاية الإمام الشافعي رضي الله عنه في طلب العلم. يعني الآن قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجلس العلماء وأحفظ الحديث أو مسألة وكان منزلنا بمكة في شعب الخير وكنت فقيرا بحيث ما كنت أجد ما أشتر به القراطيس فكنت أخذ العزم وأكتب فيه وأستوهب الزهور من أهل الديوان أي الأوراق المكتوب المستغنى عنها وأكتب في ظهرها. Dan yakni ketika Imam Syafi'i mengatakan, ketika saya telah menghatamkan Al-Quran, maka saya pun mulai masuk ke dalam masjid untuk belajar kepada ulama-ulama dan menghafal hadis. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya adalah orang yang miskin hingga saya kesulitan untuk membeli kertas. Nah, maka Al-Imam Syafi'i mengambil tulang-tulang sebagai pengganti kertas dan juga menggunakan kertas-kertas yang dibuang namun masih bisa dimanfaatkan. Anna Syafi'i fi awalil amri idza tafaqqaha ala Muslim bin Khalid thumma fi atnal amri wasala ilaihi khabaru bi anna al-Malik bin Anas Imam Muslimin wa sayyidihu. Qala Syafi'i fawqa'a fi qalbi an adhaba ilaihi fa astamartu muwatta min rajulin bi Makkah wa hifzutuhu thumma dakhaltu ala wa ila Makkah fa akhadat kitabuhu ila al-Madinah wa ila Malik bin Anas wa qudimtul Madinah. Nah, jadi Imam Syafi'i berkata juga bahwa guru pertama Al-Imam Syafi'i adalah Muslim bin Khalid. Nah, setelah itu Al-Imam Syafi'i mendengar seorang ulama besar yang bernama Imam Malik bin Anas. Nah, kemudian Imam Syafi'i berkata, ketika saya mendengar ada seorang ulama yang bernama Imam Malik bin Anas, maka hati pun terdorong untuk menuntut ilmu kepada ulama tersebut. Kemudian saya meminjam kitab Al-Muwatta dan saya orang yang tinggal di Mekah dan saya pun menghafal kitab Al-Muwatta tersebut. Setelah itu saya pergi menuju ke rumah gubernur Mekah, meminta surat izin menemui Imam Malik di kota Mekah. Ketika saya mendapatkan surat tersebut, maka saya langsung bergegas menuju kota Madinah. Syasha'at tali. Thumma syarhut talamidu asy-Syafi'i. Ra'aitu fi kitabi walidi al-Imam Diyauddin Umar rahimahullahu ta'ala annahu qala ammal Iraqiyun fa Abu Abdullah wa Ahmad bin Hanbal wa Husain bin Muhammad as-Sabahul Az-Za'faranu wa Husain bin Qurasi wa Abu Thawr wa Abu Thur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi indal Iraqiyun wa amma indal Masriyun fa Abu Ibrahim wa Ismail bin Yahya al-Mazni tuwafi bi Misra wa dufina yaumil khamis al-insan syahrul Rabiul Awwal sanatan arba'ina wa sittina mi'atain. Thumma Abu Muhammad Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi Al-Jiza tuwafa bi Misra bi Syawal sanatan sab'ina mi'atain. Thumma Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti tuwfiya fi Baghdad sanatan ithnataini wa thalathina wa mi'atain. Thumma Abu Habs Harmalatu bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah At-Tajayyi tuwfiya bi Misr bi Syawal sanatan wa arba'ina wa mi'atain. Thumma Abu Musa Yunus bin Abdul A'la tuwfiya sanatan arba'ina
سنة 200 ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري مات سنة 90 و60 و200 ثم وعبد الله بن زبير الحميدي خرج مع الشافعي إلى مصر فلما مات الشافعي رجع إلى مكة ومات سنة 19 وسنتين. الشاشة التالي ثم ثناء الشافعي على أساتذته ومشايخه وكان الشافعي يقول ما أعلم بعد كتاب الله تعالى أصح من وطن الإمام مالك وكيل الشافعي هل رأيت أحدا من أدركت مثل مالك بن أنس فقال سمعت من تقدمنا في العلم والسن يقول ما رأينا مثل مالك bin Anas فكيف نرى ما شاء. Imam Syafi'i juga berkata, saya tidak mengetahui apa kitab yang kitab yang lebih sahih dari kitab Al-Muwatta milik Imam Malik bin Anas. Seseorang pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah engkau pernah melihat seorang ulama yang keilmuannya melebihi Imam Malik? Beliau menjawab, saya mendengar orang-orang dahulu berkata, kami tidak pernah melihat apa yang melebihi Imam Malik. Lalu bagaimana bisa kita menyatakan ada seorang ulama yang melebihi Imam Malik? Wa qala Syafi'i wa inna Malikan kana muqaddaman 'inda ahli muslim bil Madinah wa Hijaz wa Iraq fil Fadla ma'rufan 'indahum bil itqani fil hadithi wa mujalasatil ulama'u wa kana ibnu Unayta idza dzakarahu rafa'a dzikruhu wa hadatha anhu wa kana Muslim bin Khalid az-Zinhi wa huwa mufti ahli Makkah wa alimuhum fi zamanihi yaqulun wa jalasa Malik bin Anas fi hayatin jama'atin minat tabi'an. Imam Syafi'i juga berkata Imam Malik adalah seorang ulama yang lebih utama di sisi para ulama di Madinah, Hijaz dan Irak. Lalu mereka juga mengenalnya sebagai ulama yang sangat kuat hafalan hadisnya dan juga gemar duduk di majelis para ulama. Nah, adalah Ibnu Uyainah. Jika menyebut nama Imam Malik, maka dia akan meninggalkan namanya di antara ulama lainnya. Kemudian Muslim bin Khalid al-Janzi berkata, saya lebih memilih untuk duduk di majelis Imam Malik bin Anas di saat masih banyak para tabi'in yang hidup. Thumma auladu Syafi'i, auladu al-Imam Syafi'i, zawjatu Syafi'i fi Hamidah bintu Nafi bin Anbasah bin Amr bin Uthman bin Affan bin wa min auladihi minha Abu Uthman wa Muhammad bin Idris wa huwa akbaru min waladihi wa kana qadimanina hablata bisyam wa lahu banu akhar yuqalu Abu Husain Muhammad bin Idris asy-Syafi'i mata asy-Syafi'i wa huwa tiflu wa huwa min syari'ati wa lisy-Syafi'i min imratihi al-Uthmaniyah ibtani Fatimah wa Zainab. Jadi Imam Syafi'i mempunyai istri yang pertama yaitu Hamdah bin Nafi, kemudian beliau mempunyai anak yang pertama bernama Amr bin Uthman bin Affan dan juga Abu Uthman Muhammad bin Idris, dan juga Imam Syafi'i juga mempunyai putra dari istri yang lainnya Abu Hasan bin Muhammad bin Idris yang masih kecil ketika Imam Syafi'i wafat, dan juga Imam Syafi'i mempunyai dua anak wanita dari istrinya yang bernama Dananir, yaitu Fatimah bin Zainab. Tuma stamiru li asyasya at-tali. Fi ma'rifati Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an bi usulil fiqh. Ittafaqun nas ala anna awwalu min sanafi fi hadhil ilm wa huwa Syafi'i wa huwa alladhi ratibu abawahu wa minzalu ba'du aqsamuhu an ba'din wa syarhin murattibihi fi dhafil wa quwwah. Langsung saja Pak. Jadi para ulama sepakat bahwa orang yang pertama yang menulis kitab usul fiqh yaitu adalah Imam Syafi'i. Beliau
menurutkan bab-babnya dan memisahkan setiap bagiannya, lalu menjelaskan tingkatan-tingkatan dan sisi kelemahan dan kekuatan dari apa yang dia jelaskan dalam kitab itu. Tsumma falamma fa'araha Abdurrahman bin Mahdi qala wa ma zanantu anna Allah ta'ala khalaqa hadha rajul alam qala Abdurrahman wa ma usalli salatan illa wa ad'u lisyafi'i fiha. Jadi sebelum tadi disebutkan bahwa Imam Syafi'i menulis kitab Ushul Fiqh, kemudian Abdurrahman bin Al-Mahdi ini selesai membaca kitab tersebut yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Beliau pun berkata, saya tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa Allah akan menciptakan seorang manusia seperti Imam Syafi'i. Lalu ia berkata, tidaklah saya menunaikan sholat, melainkan setelahnya saya selalu mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. ثم توفي الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد العشاء الآخر ليلة الجمعة ودفن في بعد العصر وكان آخر يوم في رجب سنة 40 و200 فكان عمره 54 سنة. Jadi itulah biografi dari Imam Syafi'i yang telah dijelaskan, diperlukan dengan mutakalim sebelumnya. Tayyib, syukran katsiran. A'udzu ila Raisatul Jalasa. أقول شكرا إلى مؤمر كامل ريحان لحسن بيانكم ثم نستمر إلى البيان التالي يعني نبذة عن حياة شخص الإمام أبو حنيفة وأنا يعني كالمتكلم الثالث سأبحث هذه الموضوع. الأول الاسم والنسب. اسم أبي حنيفة رحمه الله هو النعمان واسم أبيه ثابت بن مرزبان. أما أبو حنيفة فهو كنية للنعمان أصله فارسي من بلاد فارس ويعود نسبه إلى أسرة شريفة عريقا من قومه. والاسم الاسم الأصلي من الإمام أبو حنيفة يعني النعمان. ولماذا نقول الإمام حنيفة؟ هناك يعني السبب يعني في العصر العراق قادما حنيفة يعني بالمعنى محبرة يعني المكان حافل من الحبر. حبر بالمعنى tinta وحبرة يعني tempat tinta. ولماذا أبو حنيفة لقب بالحنيفة أو بالمحبرة؟ لأن كثير من علمه وكثير من المعلومات حفظه. كان الولادة وتاريخها. ولد الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى في مدينة الكوفة في العراق حيث أقام حده فيها وكان مولده في سنة 699 للميلاد على الراجع المواقف للعام 8 من الهجرة النبوية الشريفة. إذن إمام أبو حنيفة أو إمام النعمان ولد في سنة 699 للميلاد على الراجع. وطبعا هناك يعني التاريخ في العصر الخليفة الأموية يعني عبد الملك بن مروان. نشأ الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى في مكان مولده الكوفة وفيها تربى وترعرع وقضى معظم حياته ولأن والد أبي حنيفة كان تاجرا. طيب يعني إذن أبو حنيفة يختلف من الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن من بحث القادم أو بحث الماضي يعني إمام الشافعي حاله يعني مسكين وفاكر ومختلف إلى أبو حنيفة. أبو حنيفة غاليا جدا وهو يعني ولده في الحال الغالي لأن والده تاجرا. وسأستمر يعني علم أبي حنيفة. أولا ما توجه إليه أبو حنيفة من علوم أسره هو علم الكلام
والعقائد وأصول الدين حتى برع في هذا المجال وأصبح ممن يشار إليهم بالبني ولم يجاوز حينما 20 من عمره ثم توجه علم الفقه وكان قد تتلمذ على يد العالم الفقهي محمد بن أبي سليمان رحمه الله. إذن أبو حنيفة غير مباشرة للتعلم الفقهي ولكن أولا هو توجه يعني العلوم الكلام والعلوم العقائد وعلوم الأصول الدين وبعد ذلك بعد تم في هذه المادة وغير إلى علم الفقه لأنه هو ماهرا بالعلم قبل ذلك. التلاميذ الإمام أبو حنيفة تتلمذ على يد الإمام أبي حنيفة النعمان عدد من العلماء الذين برزوا في العلم لاحقا بل إن تلاميذه هم من أرسى القواعد الأولية للمذهب الحنفي تحت إشراف معلمهم أبي حنيفة الذي كان يعلمهم على تلاميذه أثناء الحلقات العلمية ثم يراجع ما يكتبون لاحقا ليقرهم عليه أو يحذف ما يخالف مذهبه أو كان فيه لغة أو خطأ. طيب تلاميذ الإمام حنيفة يعني نبدأ المذهب حنفي لأنهم في حفظه المعلم يعني إمام أبو حنيفة. وسنستمر إلى المتكلم الآخر يعني الأخت نينغرات آكل وإليها فلتتفضل مشكورة. طيب أشكر شكرا إلى رئيس الجلسة الذي قد وهبني الفرصة الغالية بأن أشرح لكم قليلا ما يتعلق الإمام الأعظم أبي حنيفة. الأول سأبحث عن من المؤلفات الإمام الأعظم أبي حنيفة. هنا سأشرح لكم عن ثلاثة من كتبه. الأول يعني kitab min wasaya al-imam al-azam Abi Hanifah an-Nu'man wa yashtamilu ala wasiyatihi li talamidihi al-imam Abi Yusuf al-Qadi wa wasiyatihi li tilmidihi Yusuf bin Khalid as-Simti at-ta'liq wa tahqiq Muhammad Sayyid al-Birsiji. Idan al-awal summa asani kitab al-khairat al-hisan fi manaqibil Imam al-Azam Abi Hanifah an-Nu'man lil Imam Asy-Syaikh al-Islam Syihabuddin Ahmad bin Hujri al-Haytami asy-Syafi'i. Wa yatanawalu al-kitab manaqibul Imam Abi Hanifah wa hayatuhu ibtida'an min nasabihi wa maulidihi wa sifatihi wa fiqhihi wa intaha bi wafatihi. Tarikhiha wa sababuha ila janibi ma dhammahu al-kitab min raddi lama qila annahu khalafa fihi sharihul ahadits as-sahihah min ghairi hujjah wal kitab mulhaq bi kitab uqudul jawahir al-munifah fi adillati madhabil Imam Abi Hanifah lil alamah Muhammad Murtadha Az-Zubaydi al-Hanafi tahqiq wa ta'liq Asy-Syaikh Muhammad Asik Ilahi al-Barni. Nah, yang pertama ini kitab Wasaya al-Imam al-Azam Abi Hanifah an-Nu'man yang dilengkapi atau yang melengkapi wasiat Imam Abu Hanifah kepada talamidihi, kepada murid-muridnya. Nah, summa asani ini kitab Al-Khairat Al-Hisan fi Manaqibil Imam Al-Azam Abi Hanifah an-Nu'man. Ini adalah kitab yang mempunyai keutamaan dari kitab ini adalah dimulai dengan wahayatuhu ibtidaan min nasabihi, dimulai dengan
nasab-nasabnya, summa maulidihi, kelahirannya, lalu sifat-sifatnya, lalu fikihnya, wantihaan biwafatihi, dan diakhiri dengan wafatnya. Summa nahtu ila alkitab asalis, yakni kitab Isyaratul Maram min ibaratil Imam Abi Hanifah An-Nu'man, yakni kitab fi usuluddin wa ilmul kalam lil alamah Kamaluddin Al-Bayadi, syaraha fi hadal kitab muhtasarahu al-marsum bi usulil mani'ah lil Imam Abi Hanifah, jam'uhu min nusus kutubil imam allati amlaha ala ashabihi fi ashabihi min al-fiqh al-akbar, summa fiqhi al-absat, summa al-wasiyah wa risalah wal alim wal muta'allim. Summa nahtu ila intisyaru madhabihi, penyebaran madhabnya atau ajarannya. Wa yusamma al-madhab al-Hanafi madhab ahli ra'yi. Limada li'annahu aqdamu al-madhab al-arba'ah. Idan madhab al-Hanafi yakni al-aqdam min al-madhab al-arba'ah. Aqdamuhu yakni madhab al-Hanafi. Wa sahibuhu huwa al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Wa qad nasha'a al-madhab al-Hanafi bil Kufah mautinul Imam Abi Hanifah. Summa tadarasahu al-ulama ba'da wafati syaihihi bi Baghdad, summa sya'a min ba'di dzalika wa intashara fi aksar al-baqa al-islami, fakana mislu fi Misra, summa fi Syam, summa fi biladi Rum wal Iraq wa ma wara'an nahar, summa ihtaza al-hudud fakana al-Hindi wasin, wa haitsu la munafisa lahu wa la muzahima, wa yakadu an yakuna huwa al-munfarid fitilkal asqa ilal an. Wa yuqalu li ashabil madhab al-Hanafi ahlur ra'yi, limadha li'anna al-hadis kana qalilan bil Iraq. Dan limadha yuqal anna hadal madhab al-Hanafi bi ahli ra'yi, li'anna al-hadis kana qalilan fil Iraq fastaktharu minal qiyas wa maharufihi, idan kasir fil qiyas wal hadis qalil ilal qalil minhum. Wa ruwiya anna ashab Abi Hanifah alladhi dawanu al-madhab arba'una rajulan minhum. Nah, idzan madha alladhi ruwiya min ashabi Abi Hanifah hunaka arba'un wa ashhur minhum Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim wa Abu Hudail Zufar bin Hudail al-Anbari. Wa kana awalu man kataba kitabuhu Asad bin Marwa. Sumanahtu ila syasyah ba'da al-akhir, yakni tufiya al-imam al-Hanafi radhiyallahu an. Hunaka khamsatu aqwal min wafatihi. Al-awal yakni kila annahu baqiya fi nafsil Mansur min Abi Hanifah liqiyamihi ma'a Ibrahim bin Abdillah al-Mansur wa kana abuhu Ja'far la yustola lahu bin nar. Wa fihi Jabrut wa Syihamah wa qala Bishrun bin Walid mata Abu Hanifah bisijni bi Baghdad wa dufina fi maqbaril Huzairan. Ada al-qaul al-awal, summa nahtu ilal qaul asani, qala Ahmad bin Qasim al-Birti an Bishri bin Walid an Abi Yusuf qala mata Abu Hanifah fi nisfi Syawal sanata khamsina mi'ah. Idan kama qala Ahmad bin Qasim an Abu Hanifah tufiya fi nisfi Syawal sanata khamsina wa mi'ah, di tahun 150, di pertengahan Syawal tahun 150. Summa al-qaul asalis qala al-Qadi al-Waqidi wa ghairuhu mata Abu Hanifah fi Rajab, pada bulan Rajab fi sanati khamsina wa mi'ah, di tahun 150 Hijriah, walahu sab'una sana, di umur ke-70 tahun. Summa al-qaul ar-Rabi qala Abu Hasan Az-Ziyadi wa Ya'qub bin Syaibah mata fi Rajab sanata khamsin. Summa al-qaul al-akhir yakni ja'a an ba'dihim
anna Abu Hanifah mata fi Sya'ban wa fi Rajab as-Sahidan al-Asah fi Rajab wa balagana anal Mansur saqahu asyam faswadda wa mata syahidan rahimahullahu ta'ala rubama hadha ma'asati an ulkilakum qalilan atlubu afan ala jamil ahqa arudu ila Raisa Jilsah syukran. أقول شكرا كثيرا إلى أختي نغرة أكيل وممكن كفينا البيان منا شكرا إلى حسن اهتمامكم واستماعكم وأخير الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukran katsira.